93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Video Pros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Video Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Video Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higa na. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A
A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higalat gustaw mayong hapon sa inyong tanan. Mag-uban ta karong adlaw nga Huwebes, Miyerkules Santo ni nga buwan sa Abril tuiga 2025. Balik ako sa programa nga mga haggawhaw sa dughang samaran. Mag-uban ta hangtod alas 3 ngadto na sa alas 4 ang takna sa kahaponon ni nga tulumanon nga mga haggawhaw sa dughang samaran. Kumusta man mong tanan, manghinaot ko nga na mo sa kapiskay sa inyong panlawas, samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Mabati ta sa 93.5 Marian FM ug madungog ta ug makita sa Najib Cubio Facebook page, yun man sa Marian FM Facebook page o sa Dea Guapa Facebook page. Mangumusta ko ninyong tanan, kumusta man muna nga adlaw nga Miyerkules Santo. Kumusta mo nga tanan? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw diha sa Merkado Publiko sa Hilongos? Diha sa ilang mana Santa ug Manutikoy, Rosman, Modesty Supply, kumusta man mong tanan? Ingon man sa atong mga suking kahaggawhaw, lukop kalibutan. Kumusta ma'am si Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator sa Hong Kong, Love Rose Ginaldo sa Hong Kong. Ingon man si Josie Bilbar Napa sa Hong Kong, sa Dubai, o kumusta ang atong mga suking Dayanatics? Kumusta man mong tanan? Nagtanaw usab karon nato live si Neria Eunice Milano og si Nini Aniskal Lora. Mayong hapon kaniyong tanan, maayong pagtanaw. So karon na since Miyerkules Santo daghan tag pagahisgutang mga handumanan, mga handurawan, isip pagtanaw nato sa mga nanlabayng katuigan kung giunsa pagsaulog ang Semana Santa sa atong mga panahon. Sa atong panahon katubang
panahon nga gagmay pa ta. Unsa may inyong mga dili malimtang mga experiences dito sa inyong pagsaulog sa Semana Santa kadtong gagmay pa mo ato nang hisgutan. Unya, apa na sa dili pang atuling oras karon alas 3:04 ang atong oras hatud kanato sa Dea Skincare Products. Hoy, arang ilita, maluoy in taon mo. Panghaplas mo sa atong Dea Instant Whitening Lotion. Kay grabe jud ang kainit. Grabe mapagtong na jud kagway pagduha-duha basta gawas ka, magpainit ka, grabe jud mao nga kinahanglan proteksyonan ang inyong palit sa atong Dea Instant Whitening Lotion. Ug ang Dea Instant Whitening Lotion gawas nga protection siya against sa adlaw, makapaputi pud siya, aduna siya SP
aduna siya SP. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinaga sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam Bibo. Bantas atong tulungan nun. Humanta, maputol, gumikan sa kalit nga paggawa sa internet connection. Mga suking tig paminaw kinigihapon ang mga hadawhaw sa dugang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong ati Miriam. Pastilan kining internet connection labing nga lisura pangitaon so nawala gyud tas kahanginan sa makadiyot gumikan lagi sa technical nga aspeto. So aniya ta pagahisgutan nato pagbalik ang kabahin karon kung unsa ang inyong mga dili malimtan nga mga experiences sa dihang gamay tamo sa kung giunsa ninyo pag sa ulog ang Semana Santa. Naglagot siya ko sa internet, na-stress ko baliguan port. Maglagot siya ko gumawa, tapos kahanginan. Naagani ko glungsod para kusog ang internet, pero imagine, nawala lang gihapon ko sa kahanginan. Nung ngit-ngit na gali ang palibot, gumikan kay nako, sulod sa sakyanan, nawad-an pa jud kong internet connection. Murag na dyan mga adlaw nga di malasunta balig 1/4. But anyway,
Padayon ta sa atong hisgutanan apan sa dili pa atong i-greet ning atong mga kauban online ang atong mga Dayanatics sa atong nagkadayang lugar sa kalibutan ang atong Dayanatics sa Bohol naguban usab kanato karon sa Dayanatics nato sa Southern Leyte sa Hinundayan Marisol Amora maayong pagtan-aw apan sa dili pa basa una kita balak alang sa atong hagawhaw apan ako usad bay mong gi-invite kung aduna mo'y mga balak, mga kasinatian sa gugma o kinabuhi, palihog ipasupot ka na sa Daya Guapa Facebook page aron ato ka ng pagahisgutan dinhi sa atong tulumanon. Ani ang balak ka nga akong ipabati or akong basahon kaninyo karong hapuna. Balak nga giuluhaga gasa sa katawhan. Pagkaanindot gyud palandungon na semento na gyud ang karsadang abugon. Mutuli na gyud kung naay lakton, dili na maguol ang nag-ayo di nga maunon. Sa pila ka anyos nga bilabay, nakatilaw na gyud ang mga lumulupyo sa kahayahay. Tumang pasalamat, grabe among kalipay. Dili na mapakong sa sidecar o muagaray. Karong panahuna arang inita. Di na gyud mapuling ang mga mata. Ang ilong nga mapuno sa abog sa una, limpyo na og lami na irampa. Kung ting-ulan usab, dili na maguola, dili na mabasa sa pita ang karsunis og purol. Mga katawhan dili na maguntol-untol. Sa kadako sa libaong kung mulakaw arang kahasol sa nagpaloyo ni ining tanana di ana ang balak aron kamo pasalamatan nalihok na gyud ang dalang nahikalintan kini ang tinuod nga gasa sa katawhan kini ang balak nga gipasa kanato alang sa tigi sa balak sa Marion FM mao ni siya ang balak nga gisuwat ni Mr. Chris Rabi. Daghan kaayong salamat. Iya kining pahinungod matud pa sa nasimentong agianan diha nagikan sa barangay Manaol ngadto na sa bus kay ara naman jud lagi nga sinawa. Lahi sa una nga magbahain taon ta. Si Rhea Miraflor kauban pusab nato karon nagtanaw online. Hello di iPod sa atong mga tanang Dayanatics karon. Especially puno ang atong mga Dayanatics nga mga suki ni Mushi kadto nga magriban sa hair, di ba? Si Mushi na siya parapol from daghang nga ni apilani kay daghang mga premyo ang grand prize ani mao ang pagriban nga si Mushi ang motrabaho di na nindot good mo kuan mo di lang mo mamud sa panmugwapa mo samot unya kanang riban unya na puy mga produkto sa Daya Skincare products ang ipanghatag so nagmonitor sila karon sa atong programa daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Hello sab no sa atong mga Dayanatics diha sa Pantalan. Nagkadaghan kaayo ang atong Dayanatics manirado tagputahan kay kuana. Naay nagkusingan ani nagtrabaho niya. Madungog jud dato ang kasika sa barina nga nag subanha so magpaanda na lang tagsakyanan karon para dili kaayo ta tantong banha, okay? So hello kaninyong tanan. So ang makadaog dayo no. Ang mo share karon sa ilang mga mga opinion, mo chat karon sa Daya Guapa, sa ilang mga suggestion, makadaog mamili kog usa para hatagan sa pinakabag-ong produkto. Gani naglawig pa kining maong produkto padulong dire. So unsa man kanang maong produkto? Ang maong produkto gitawag og Daya Healing Cream. Unsa man ang healing cream at Miriam? So mao kini ang tubag sa inyong mga pangatol. Kana bitawng allergy mo mga alimango, namoy mga allergy, kanang
kuan siya, maka-relieve siya og pangatol, makawala siya kanang mga natilasan, kanang bitong bugas nga murag kabutuhon na. Natay tambal ana, kanang healing cream o nay atong tambal og uban pang mga sakit-sakit sa panit. Kana jud sakit ha, kanang mga dermatitis, kanang mga unsa pa ng mga katol-katol din hano, natay tambal kanang Dea healing cream. Nindot kay ni siya kanang namang mga kalawitaw nga kanang nasubraan kanang nagamit og skincare bitaw niya nasubraan og init na nagpainit ug maayo so nga puwa so natay kanang first aid ana kanang healing cream nato nindot kay ni siya nga produkto ug ako ikagarantiya nga kini epektibo og labaw sa tanan barato kaayo no. So hello di ay no sa tanang mga nagtanaw karon, tanang naminaw sa atong programa sa 93.5 Marion FM. So sa atong pangutana, unsa man ang inyong mga dili malimtan nga mga kaagi or kasinatian sa inyong pagsaulog sa Semana Santa sa diha nga gagmay pa mo. Akong sugdan ha ang dili nako malimtan nga kaagi. Sa una magong panahon na gikan sa Bagumbayan. So sa Bagumbayan nagpuyo no. Sa Bagumbayan sa una pa man jud since gamay pa ko kanang hilongos na jud ay prosesyon sa una nga akong mahinumduman kanang kada Biyernes Santo. Sa una ko'y bisanto pa lang gani, wala na nay mudagang mga sakyanan. Wala na sidecar, wala na habal-habal, knowing sa una po nga nihit jud kaayo ang sakyanan dinhi sa Hilongos, especially sa mga taga-bukid nga sama namo. Proud taga-bukid. No? Sa Bagumbayan na Miyerkules Santo, medyo mingaw na Hoy, Bisanto, mingaw na. Biyernes Santo, wala na dyo kayo madungog nga sidecar, sakyanan. Sa unang panahon, gamay pa kayo ang sidecar, gamay pa ang habal-habal. So, kanang Biyernes Santo, ang buhaton na sa mga gustong mutanaw prosesyon sa lungsod, magbaktas dyan na. Ug ang akong papa sa unang panahon, kuan gito siya, mutanaw gito siya prosesyon sa Semana Santa, sa Biyernes Santo, diha sa lungsod. So ang iyang buhaton, buntag pa lang sa Biyernes Santo, nagbaktas na siya padung sa lungsod para maka-attend gid siya sa prosesyon. Unya, kay dili man siya ganahan magpauban ako lagi, di man to ganahan si Papa magdadag bata. Labaw lagi pug batang parehas nako nga labihan kay ngayo. Hingayo kayo ko so dili ganahan ang akong Papa nga paubanon kog lungsod. So ang akong buhaton kay adto man to siya sa bus magbaklay kay mas landong ug mas duol kung sa bus magi. Ang akong buhaton muuban gihapon ko. Mas kidi siya magsugot. So maglakaw siya. Lakaw. Dili kayo kumusugod-sud niya. So mag-distance ko gamay kanang di kayo siya makamatikod nga nakos luyo. Nga every time siguro maka-feel siya nga naay nagsunod niya sa likod. Every time nga kanang mukuan siya, mulingi, mutago ko sa kabiyabsan para dili jud ko niya makitaan. So naay ingon ang atong station manager diri yun siya. Najib ko bawal, mukatawa, sugaw Lunes Santo, samot na sa Biyernes Santo. Yes, tinuod ni. Makabati po ko ani sa akong mama sa unakay, mura kunog, gikatawan nato ang pagsakripisyo o ang kalisod na giagian, Hesus Kristo. Maong dili pwedeng mukatawa, kay daw sa nagbiay-biay kuno ka. So mauni ang dili malimtan nga experience ni Najib. Kamo, unsa may inyong mga experience? So, going back sa akong chika ninyo, sumoto magsunod-sunod kong papa. Karon, nigdulas bas kanang dula tangalan sa sidecar. Wala na ko choice, alang wala man po sidecar na to, so magbaktas na gihapon siya. Wala naman ko kataguan laging bayab sa dito kay karsada naman. So iya kong kaulion. Siya nga nung naman ganin uli nga to, uli nga. Siyempre, kanang muhilak man ko iya kong kaulion nga. Kanang Biyernes Santo, dili ko na pwedeng kanang mamunal. So kung muhala na siya bunal, makahinumdum siya nga, Biyernes Santo man dahi karon. So dili ko niya bunalan. Pasagda na lang ko niya ng umuuban. So sa laktod nga pagkasulti, magpugos akong papa, pagpauban ako.
kay jud kung maayo anang mga nasimana santa sa una kay bawal na mamunal mo si awan man jud lagi pugko pagkaayo pagkagamay nahon dya mo ni hong igara kining Biyernes Santo Huwebes Santo kay dili man jud mamunal akong mga ginikanan ana si papa may himunal sa amo so di gid siya mamunal kay kanang kuan man kay siya sa iyang pagtuo nga bawal lagi mamunal kung Semana Santa. So, ligtas kusmunal sa Semana Santa. So, mauna dili na ako malimtang mga experience sa una. Usa lang sa mga, pipila lang sa mga dili na ako malimtan nga kaagi sa diha nga gamay pa ko samtang magsaulog ni og Semana Santa. Kamo, unsa may inyo nga dili malimtan nga mga experience, i-type na sa Deya Guapa Facebook page o kahangato sa Najib Cubio Facebook page kay pareho na natong tan-awon o i-chat sa Deya Guapa Facebook page ang inyong mga kasinatian para ato na siyang basahon o posibleng kamo ang makadaog sa Deya Healing Cream. No daghan mga comments ganina sa atong unang pag-live apan lagi kay naputol man tas kahanginan so nawala ang atong mga dili na ko mabasa ang ilang mga komento no nagloading pa pod. Sumauna no daghan kay tag mga dili malimtan na panahon sa Semana Santa. So nganong naghisgot man tag unsay mga dili malimtan sa katong gagmay patangan nagsaulog ta Semana Santa. Nganong dili man ta maghisgot nga ang karon pag saulog karon sa Semana Santa modern naman kaayo, lahi naman kaayo ang pagsaulog sa Semana Santa karong panahona compared sa una. Kabantay magud mo nga walay managan karon nga sakyanan kung Semana Santa, Biyernes Santo, Huwebes Santo, bisag unsa na nga santo diha, hagoy. Wala na'y puas ang pagdagan sa mga sakyanan. Ang katong sa una nga, bawal mo gawas sa balay, daghang kayong bawal sa una, bawal mga ligog dagat, ang uban di jud maligo, bawal mo gawas lagi, bawal magsadya, bawal maglipay-lipay. Karon dili naman ingon ana ang atong pagsaulog sa Semana Santa. Kay naa naman tas modernong panahon karon. Unsa naman? Kining Semana Santa mauni panahon karon sa mga reunion, mauni panahon karon sa mga pagtapok-tapok sa dagat, mga outing, sunin ana na ang Semana Santa karon. I don't know kung naapaghapoy nagpractice anang dili mga ligo, dili magsugba kay kuno murag tawang tag sugba-sugba sa atong Ginoo. So mauna karon no, moderno na kayo ang pagsaulog nato karon sa Semana Santa. Wala na tong sa una nga dili ta maligo, dili mag-outing, wala na, lahi na kaayo. So kamuon sa may inyong mga sian basko tagad magtanaw usab karon sa atong programa. Hello kanimo ate, hello sa atong mga listener o viewers diha sa Inupakan. Maayong pagtanaw kaninyong tanan. Hello sa mga classmates sa akong anak na nagtanaw usab karon sa live. Hello sa atong ka-partners, sa atong katambayayong sa paglibot sa Deya sa tibuok kalibutan, ang LBC pinamunuan diha ni America Lee. Maayong hapon kanimo ma'am, daghang salamat sa pagtanaw. Mayong hapon usab sa iyang mga kaubanan, ang iyang mga boylets diha sa LBC. Maayong pagtanaw kaninyong tanan. So na actually ay banhag hapon sa gawas no. Ang atong oras karon dali kayo, 3:30 na. O ang atong oras hatod ka nato sa Deya Skincare Products. So karong panahon na init kaayo sa mga sa kong giingon, mag-Deya Instant Whitening Lotion ta. Naapod tay Deya Day Cream. Ang Day Cream mao na siya sa sunblock, sunscreen. Nindot na siya inyong ibutang sa inyong naong. Kay ang atong Day Cream na is SPF 50 para dili mapagtung ang inyong mga dagway, especially kung nagamit mo mga rejuvenating set. Ayaw jurin taon mo pabuang-buang o gawas nga wala mo protection sa inyong dagway. Kung wala man mo sunscreen, wala man mo lotion in town, pagtabon mo sa inyong naong.
kung aron dili mo mapagtong. Ako kampante ra kung mugawas kay ug magkalo ko is kuan man ko kanang labdan ko go. So hasulan po ko magpayong kay nakoy batang gibitbit. So wala jud ko'y protection, dili ko magkalo, dili ko magpayong, dili ko magpurong-purong. So ang ako lang jung protection isang atong mga Dea skincare products. Mamutang lang jud ko siguro og kanang sunscreen, day cream or sunscreen maura na no. So mao ni siya. Napoy nasa tube ani, maura jud ni akong ibutang sa akong dagway ang atong Dea SPF 50 nga day cream. Apil kung nagamit mo Rejuve, apil ni siya sa Rejuve. Kanang naa sa rejuvenating set nga day cream, mo na inyong butangon og adlaw kay mo na protection against sa adlaw. SPF 50 kana. Human ini kahuman ako sa sunscreen, magbutang pud ko sa loose powder nato. Kay ang atong loose powder nagihapoy SPF 30, so doble ang akong protection gikan sa init sa adlaw para in taon dili ta mapagtong. No, niya di dato kalimtan mang lipstick gamit ang atong mga Dea lipstick, ang gel tint ug ang lip matte. Nindot kay ni color kini akong kuan karon kay caramel. Og long lasting ang atong mga lipstick ha, ayaw mong kalimot. So atong basahon ang inyong mga chats sa kung unsay dili ninyo malimtan nga experiences sa Halloween o sa Semana Santa. Nagtanaw usab karon si Yolanda Baybayon, mayong pagtanaw ma'am. Si May Rosales nagtanaw usab sa kauluhan. Si Lawrence Ibig nagtanaw usab sa atong programa. Ingon siya, hello po, mayong hapon Madam Ganda. Mayong hapon usab ma'am. Daghang salamat sa imong pagtanaw sa atong programa, sa atong pangutana. Unsa man ang inyong dili malimtan nga experiences sa inyong pagsaulog sa una sa Semana Santa. I-comment lang, i-comment or i-PM nako basig kamo ang mapilian alang sa atong Dea skincare products. Kay hatagan mo nako og healing cream, ingon man healing cream, yes, healing cream, no, para namo yung mga allergy, namo dahil dagko kayong bugas ng murag kamatis na kabutuhon na, maunay atong first aid, no? Maunay atong pampawala, pampakupas sa inyong mga allergy, sa inyong mga panit. So nindot kayo ang Dea Healing Cream. Wala pa lang ko dire gugunitan kay actually nato siya ko sa kaadlaw ni Lawig. Mao'y paglawig padulong sa dire sa Leyte, no? So nindot kayo ang atong mga produkto sa Dea Skincare. Subasa ta sa inyong mga kaagi, mato diri sa atong dili buot magpahingalan nga kanang chatters. Mato niya, Ate Miriam, ang akong dili malimtan nga kaagi kadtong Biyernes Santo jud sa una kay mao jud nay panahon nga mangawat ni og mani sa among silingan kay mutan-aw man sila prosesyon sa lungsod. So kada Semana Santa na jud na sila mani, mao punay panahon nga mao jud among tingkawat hasta sa ilang nangka. Hoy! Bad na. So ang iya ko nang dili malimtan sa una sa Biyernes Santo kay walay tao ilang silingan, mangawat siyag mani og nangka. Bad, no? Okay ra mangayo, pero dili maayo ang mangawat. Pero dawaan yung silingan, basig pwede na pong kawaton, joke. Dili bitaw, dili jud maayo nga mangawat ha. Dili maayo nga mangawat kay bawal na kanang makasatas Ginoo ana. Pwede ra mananghid, ug di mo sugot pwede ra kawaton. Joke. Ginoo ang raha. Bitaw mananghid taw nga tay maibgan. Abi ninyo no kanang sa una sa gamay papug ko, makasuway man pud nagitaan ning mga ninaani no. Kung bata pagud ka kay murag dili kay baw ka nga dili maayong manguha-kuha og dili imo, pero kana bitong kaibog sa usa ka bata, murag dili lisod jud kayong pugnan kay sa una kanang naapoy kanang mga tanom-tanom mga akong uyuan, actually akong uyuan na siya daghan kayong mga tanom nga mga lamion unya daw kayo siya. Inyo magsakit akong buot kay ngadto bitaw sa ubang tao, like sa asawa, like sa mga apo sa iyang second wife. Dili niya porsusong apo sa iyang second wife. Unya kanang ang mga prutas niya
yunuhan lagkuha sa mga apo sa iyang second wife. Pero kami, iyang mga pursusong pag umangkon, ug mangayo mi, daw kayo siya. Daghang kayo siya pasumangin, dili pating harvest, dili pa hinog, bla bla bla. So kining bata, dili ako ha, ang akong kuya sa iyang kalagot, huy, inigulay tao sa ilaha, mutipit gud na siya kuha like sa ilang bangkok nga santol, dagko kaayo yang bangkok nga santol niya, dili gud na siya manghatag maski usa ka buok sa mga anak sa iyang igsuon, di ba? Ang anak ka daw namatay na 40 taon karon, dawan pragaba. So ang akong kuya mangawat mangawat in taon tong akong anhing nga kuya, si anhing niya Ramil, mangawat siya, pero kanang manguha gud siya mga tagduha ka buok, tambalang just ibog ba kay mangayo siya, di mo siya tagaan. Unya, wa man pud ni kwartang ikapalit kay pobre kaayo. Unya, ug moingon pong paliton, moingon pud hilaw pa. Subuhatan sa kong kuya, manguha siya ngadto. Di po na muhot doon, muktilaw ra jud kay kanang dagko jud kaayo bitaw, pero dito si Semana Santa, murag kana gutong panahon sa mga tingbungag santol, mga Mayo, nana mga Agosto, daghanag santol. Mao na panahon sa kanang mag-ibog-ibog jud ka niya, di ka tagaan. So usahay no kanang, pero dili bayad gud maayo ng manguha ha, pero naa jud mga tendency like sa akong igsuon before, makasuway gid sila manguha tungod sa kadao sa kong uyuan pragaba namatay na ba to. Nanlibak pa jud ko dito, nahisgutan balaman. Si Marlon Lascuta Morales nagtanaw usab karon, maayo nga pagtan-aw. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako karong adlaw. So unsa pa ang inyong mga dili malintan nga kaagi panahon sa Semana Santa? Ako, panahon sa Semana Santa katong gamay paghihapon ko, daghan man unsa pa ba akong manguanana kanang kuan. Panahon sa Semana Santa sa una kay magtan-aw mig prosesyon sa lungsod. Ay makauban naman lagi ko sang papa, no? So every time magtan-aw kog prosesyon sa lungsod, kanang dili jud mao laging dili ganahan akong papa nako magpauban kay nabi daghang mga baligyas kilid-kilid no, na mga baligya gihapon. Na unsa na mga unsa tong mga baligya diha sa mga plaza-plaza diha, ako nga sa tong kanas mga likod sa simbahan sa una lang murag ana tong cross sa una di na kay ko ka-recall kay gamay pa ko. Kasi na yung mga baligya, na jud maligya gihapon, pero di na jud maligya gihapon, so magpapalit gihapon kung papa. Murag ice candy mga nana. Ice book kana bitong buko drop kanang tusok-tusok bitaw ang sana ice drop. Nya mahal biya na 5. Nya wala biya mi kwarta, wala kwarta kung papa niya kay mangayo man jud ko, mangayo ko niya. Mana siya way kwarta, muhilak man ko. So di gyapon siya kabunal nako kay si Biyernes Santo baya. Sumapugos gyapon ang akong papa. Pagpalit nako sa akong pangayoon. So ninana jud ko sa una ka spoiled. No, spoiled kayo. May na lang gani kay wa kayo niliwat sa akong mga anak nako, no. So, unsa pa man ang inyong dili malimtan sa Semana Santa? Sa una, sa dihang gagmay pa mo, unsa man ang inyong way sa pagsaulog mato diri sa atong viewers. Sa una sa Semana Santa at Miriam kay pakauson mig daghang tubig ni tatay kay apil kuno na para pod mura pod mig si Kristo nga nagsakripisyo. Pakauson og daghang tubig, yes, no, magkaos og tubig kay kuan ba yan na labaw na kung ang inyong tabaan bitaw is kanang mga tabay niya huwaw biya ng Semana Santa kasagaran. So gamay rag tubig, so kung maunhan ka dugay pa kayo na siya mubalik og daghan labaw nagtubod ra, so maginunhanay mo sa imong mga silingan mo na siguro siya pakabuon siya tubig daghan sa iyang tatay. Unya mo reklamo ingnon ra nga magsakripisyo mo kay si Kristo bitaw nagsakripisyo man pod pastilan. Sumauna no daghan kay tag dili malimtan nga mga kasinatian panahon sa Semana Santa. Kamon sa pa may inyong uban nga experiences panahon sa Semana Santa sa una. Usa ba akong mahinumduman? Bawal manghinguto. Murag bawal manghinguto kay musamot ko kadaghang kuto og manghinguto ka og Semana Santa. Muna akong mahinumduman sa una kay kutuon man ko sa una. Kutuon jud ang bata pa no. So bawal pud hingutan. Dili ko maglagot makukuhan kog kuto ni mama kay sakit kaayo nang iyang sudlon ang akong oso.
Semana Santa gali dili siya kasud sa kung kay bawal gihapon manghinguto og Semana Santa. Ang atong oras karon 3:40 na ug ang atong oras hatod kanato sa Dea Skincare Products. Ang atong mga produkto sa Dea Skincare mapalit sa Rossmann Modesty Supply diha sulod sa merkado publiko sa Hilongos, mapalit sa Chrissy Robbie Variety Store asam na dapit at bang sa Hilongos Agribit og Luyo sa Boy Liempo na gihapon ang atong mga produkto sa Dea Skincare ug ang atong kompletong produkto sa Dea Skincare mapalit sa Nielbana School Supply and Accessories. Palulong siya sa HNBS, tapad siya sa Dunganon. Og speaking of tapad sa Dunganon, ang Stewart or ang Stewart Variety Store, ang kanhi Shimais Variety Store na gihapoy mga produkto sa mga Dea Skincare, no? Mapalit gihapon nagtapad lang ni sila parehong na maligya sa mga Dea Skincare products. Unya sa atong mga kaigsunan sa Makinhas, ang Dea Skincare Products mapalit sa Ambit Store, asa maning Ambit Store, tapad sa Isdaan sa Makinhas, diha ang gwapa nga tindera nga si Lorena. O sa Makinhas lang gihapon, mapalit sa R&K Variety Store, asa man ang R&K Variety Store, mapalit ni siya sa kanang tapad bitaw siya sa kanang nag-meat shop sa Makinhas, no? Tapad sa DNA Meat Shop, DNA School Supplies gihapon, mapalit ang mga produkto sa Dea Skincare. So kung nahutda ng budihag mga Dea Skincare, kung taga-Hilongos mo, pwede mong muadtog. Syempre natay daghang mga resellers bisag asa mong dapit sa nasod o bisag asa mong dapit sa Hilongos. Mabitaw, every time nga gusto mo mapalit og Dea Skincare, mangutana ko og taga-asa mo para pwede mo na hong ma-refer sa pinakaduol nga nagbaligya og mga Dea Skincare Products. O gihapon, mapalit gihapon sa Agusan del Sur ang atong mga produkto natay distributor diha si Ma'am Marisa, og si Ma'am Marisa adunay daghang mga reseller tibuok Caraga region, og sa Lanao del Norte nagihapon sa tubod Lanao del Norte daghang reseller ang atong distributor diha nga si Demetrio. Nagihapon ang atong mga Dea Skincare products sa Bohol, mapalit ang Dea Skincare sa Bohol. So PM lang ko kung asa dapit sa Bohol, mapalit ang inyong ang atong mga produkto. Kung taga Southern Leyte mo, taga Hinundayan, ang atong Dea Skincare products mapalit diha sa Hinundayan na Southern Leyte. Ang akong gwapang reseller diha sa Tamban, Juliet Pilapil, nagtanaw usab karon sa atong programa. Akong gwapang igagaw sa Mahaplag, Elsa Hapon, Caruana Lumbaw, nagtanaw sa atong programa. Ang mulay-laing gwapang barangay kapitan, murag diha na siya sa Upper Mahaplag, Leyte. Daghan kaayong salamat sa inyo nga pagtanaw. So, unsa pa ang inyong dili malintang mga kaagi sa inyong pagsaulog sa Semana Santa sa dihang gagmay pa mo. Okay? Atong nahisgutan ang unsa kung giunsan ninyo pagsaulog ang Semana Santa, gumikan kay ang kasaulugan karon sa Semana Santa lahi na kaayo, no? Wala na jud. Wala na tong kanhi mingaw nga karsada nga bugtong ang mga kanang awit sa langgam, mga atong mabati ug mga huni sa langgam ug ang mga kukak sa mga palaka sa Semana Santa labaw na kung gabi na. Karon wala na naanang mga padisko sa Semana Santa, ang mga outing ug uban pang mga kalingawan panahon sa Semana Santa. Maong atong handumon kung unsa ang inyong mga anindot nga kaagi sa Semana Santa sa dihang gagmay pamo. Okay? Unsa man ang inyong mga kasinatian sa Semana Santa. Ang akong gwapa nga jumiga sa Dubai, Velbar Napa Josie nagtanaw gihapon karon sa atong programa. Unsa man Ma'am Josie ang imong dili malimtan nga kaagi sa inyong pagsaulog sa Semana Santa sa dihang gamay pa ka. I-comment dayon na. Ayoko nga magsagwan gihapon ka sa bangka panahon sa Semana Santa, Ma'am, kay murag nabi magsagwan sa una sa panahon sa Semana Santa. Napabay mo biyahing mga bangka. Kaya nga kung mainumduman sa una sa Semana Santa is wala na po'y managat ani. Wala lagi manggawas sa balay. Manggawas lang para mutan og prosesyon, magbaktas. I don't know kay wala ko'y nailhan. Sa among lugar, ang ako lang nailhan nga naay mga sakyanan. Ang mga
tapayan kining sila sa bading kining nag-iya sa Limijuli no mao lang ni silang naghagsakinan jud sa amo sa una pang panahon gamay pa ko. I don't know kung mudagan mapud sila sa Semana Santa, basta sa Semana Santa sa una magbaktas gud mi padulong sa lungsod. Mao jud na no walay mga kasikas nga gianan, mingaw jud kaayo ang Semana Santa sa unang panahon, pero karon ligo dito, ligo dinhi, dako nakaayog kausaban. Pero syempre, ang kanindot dinhi sa Hilongos kay hangtod karon napanatili sa Bisaya. Nagpadayon gihapon ang kanibitang prosesyon sa Martes Santo ug Biyernes Santo. Og ang akong nasayran gikan sa atong Vice Mayor or ang atong mayor sa una nga si Mayor Albert Gloria Hermosa nga ang Hilongos lang ang bugtong naay prosesyon panahon sa Semana Santa. Ug kahibaw ba mo ato ding hisgutan since naghisgot man tag Semana Santa. Kahibaw ba mo kining mga santos nga giprosesyon karon sa Semana Santa dinhi sa Hilongos kadto pagyud ning mga sa unang panahon pa ni Kapitan Kikoy kinsa may nakaila ni Captain Flor de Les no or si Kapitan Kikoy ang usa sa mga ansong anon heroes sa Hilongos no dakog contribution sa Hilongos no dili lang sa Hilongos apan sa Lukop Nasod. So matud sa una ni Vice Mayor or sa katong mayor pa siya katong ako siyang nahinabi o katong si Anhing Minyong, Attorney Minyong, katong ako siyang nahinabi sa una, kabahin lagi aning mga santos. Kay sa una gud kunong panahon, nahisgutan man nato nung naagihapon ang prosesyon karon sa Hilongos sa mga nagkadaiyang santos. Sa una, kining mga santusa nga giprosesyon karon dinhi sa Hilongos, kay baw ba mo nga gipanag-iya o giamuman siya sa mga naahan or adunahang pamilya sa Hilongos. Nganong ingon ani man ang nahitabo. Anya nagpadayon ang tradisyon up to this time karon. So sa unang panahon ni Kapitan Kikoy, matod sa una ni Vice Mayor Albert Villahermosa, nga si Kapitan Kikoy gumikan kay aduna man ni siya hugpong lagi kay muram ni siya ganang sakop no sa mga rebelde or kining mga walhong pundok lagi sa kanang katipunan sa unang panahon, di ba? Sa una kuno para makapasumangil siya adtog Manila. So naa siya pirming meeting adto sa mga katipuneros ngadto sa Manila. Sige siya meet up kano sa kanang siguro nila ni kanang nila sa una katong mga kuan sa katipunan. So makig-meet up siya ngadto. So ang iyang rason nganong magsige siya adtog Manila para matakpan ang iyang pakig-meeting sa mga katipuneros is ang iyang irason matod sa atong kanhing mayor nga karon Vice Mayor na ingon siya kada uli gyud niya nga gikan sa Manila magdala siya santos. Mao kuno ni iyang irason sa una nga niadto siya Manila para mopalit og santos. So katong mga santos iyang nadala gikan sa Manila iya tong ihatag sa mga arangan nga pamilya sa Hilongos. Mao iyang paatimanon. Sa wait lang kay naay message diri nga nisulod sa atong linya sa komunikasyon ato sang basahon ang mensahe na pod libanhan na pod ang barina di juta magdungog. So therefore I conclude balik og paandar sumato diri ni Mama. Okay, ingon si Ma'am Agusan del Norte ang distributor Marisa. Okay, sa Agusan del Norte, ang distributor si Ma'am Marisa sa Caraga Region, sakop ang Agusan del Sur, kaya del Norte at del Sur. Okay, so mao ni siya ang adunay distributor sa atong mga Dea Skincare products. Going back sa atong chika, so kada uli ni Kapitan Kikoy gikan sa kauluhan, daghan siya dalang santos. So kining mga santos karon gikan ni tanan ni Kapitan Kikoy sa wala ko masayo, correctly if I'm wrong na Jim, basta mao ni akong nahinumduman nga sulti ni Vice Mayor Albert Villahermosa sa una nako. So karon giapod-apod din niya sa mga naay kayang pamilya like sa mga Alquino, like sa mga Villaflor. So kining mga santos karon gikan pa sa unang panahon karaan kaayo. So ang mga adunahang pamilya nga nagkupot sa mga santos nga iprosesyon karon sa mahal nga adlaw sa Semana Santa is kuan siya gikan ni Kapitan Kikoy niya naadjud kuno usa ka luna sa yuta. Imagine
usa sa unang panahon, I don't know kung nagpatuloy ni karon ngayon ani ang setup, nadyo ko ni usa ka luna sa yuta nga ang abot adto maoy gamiton panahon sa prosesyon. Unsa man para sa pagdekorate sa mga santos, para sa mga ipakaon sa mga tao nga mosunod ana nga santos. So tibok tuig ni nga pangandaman sa mga adunahan or may kayang pamilya ang abot sa ilang yuta adto jud ni hapak panahon nga iprosesyon na nila ang mga santos nga gihatag sa una nila ni Kapitan Kikoy. Ug up to this time, ila nang kabantay mo lain-lain santos, lain-lain mga sinina nga mosunod, gigastuhan na sa kada pamilya nga kanang nag-alaga or nag-atiman anang mga santusa. Dili na ko ka tagsa-tagsag mention sa kanang mga santos nga giamuma karon sa mga may kaya or adunahang pamilya diri sa Ilongos. Basta ingon ana ang setup according ni Attorney Minyong o ni Vice Mayor Albert Belhermosa nako sa una sa dihang nahinabi mi. Nagkahinabi mi abahin ani no nya. Kanang proud kayo ta nga up to this time, bisan sa mga bag-una natong mga kanang usingan ani bag-una natong tubo karon is napanatili or nagpadayon kining maong tradisyon nga which is matod ni Vice Mayor nga anhira na si Ilongos makitaan. So tungod na sa una ni Kapitan Kikoy, okay? Si Captain Francisco Flordeles, kung kakuan mo ga Flordeles Street mauna siya, okay? Distributor Agusan del Norte, mga reseller mayroon na rin sa Agusan del Sur. So dako na kayo, taas na kayo naabot ang atong Dea Skincare product. So sa atong pangutana gihapon no sa inyong mga dili malimtan nga mga experiences 3:51 na paspas kayo ang oras human punta na putol so makadiyot mato diri sa atong kanang chatters ang dili daw niya malimtan sa una og Semana Santa kay maunay panahon nga manguli iyang tanang igsuon niya maura punay panahon nga magkatapok silang tanan diin imbis magkatapok mag-away-away na manuon mag-away-away. So, mag-away-away sa panahon sa Semana Santa. I'm sure makasabaan mo sa inyong mga ginikanan kay bawal mag-away panahon sa Semana Santa. Bawal galing mo katawa, mag-away pa ka. No, so daghan kayong bawal sa panahon sa Semana Santa. I don't know, basig mga bago-bago lang ang imo nga experiences. Pero katong yung sa unang panahon, araw yung kasagrado, yung pagsaulog. So mga akuan ko, mga 6 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old, basta kana, maunay mga panahon nga grabe jud kayo nga ang akong mahinumduman nga sagrado jud kayo ang pagsaulog do. Sa unang panahon is dili pa kaayo ko makasabot nganong inana nga lang bugtong masabdan sa una kay na kanang nagantos ang Ginoo. Nagantos ang Ginoo mo dili nato dugangan og kanang singan ali dugangan og pagpaantos ang Ginoo. Sumao jud nay akong mahinumduman sa una sa isulti sa akong mama bawal magsugba, bawal magprito kay mura pud kuno atong giprito ang atong Ginoo. So dili na ko kahinumdum kung unsa na tong among gisuwa sa una murag ginamo siguro tibok Semana Santa. No kay mao may ready made na kaayo. So grabe sa una. Pero karong panahon na wala na. I don't know kung panahon sa Semana Santa makahinumdum pa ba ang atong mga katawhan sa paghinulsol, pagnilay-nilay nga murag wa na jud panahon sa Semana Santa. Nag-iyahay na gyud panlakaw ang mga tao, nag-iyahay og bakasyon, nag-iyahay og lagwang maski asa na anay mga kanya-kanyang agenda. Kay bakasyon man sa trabaho, grabe na layo paggali naka-set up na ang ilang schedule panahon sa Semana Santa. So ninana naka-modern ang panahon karon. Wala na gadyo, dili na jud ka maka-expect karon. I don't know mga katiguangan nga grabe kaayo ang kanang usingan ani, grabe kaayo ang pag hinuklog sa Semana Santa, grabe kaayo ang pagsunod kanang dili jud ka muka og baboy, dili jud ka karon I don't know kung nakapabay dili mo ka og baboy panahon sa Semana Santa siguro katong mga katiguangan nga Katolik. Kay kini mga bata ng Katolik karon, wala jud ay uso. I don't know kung napabay jud nag-observe gihapon na no nga dili jud mo ka og baboy Biyernes Santo, dili jud magkuha jud mag-isda, pero siguro na pa kay pero karon kung mutanaw kag Tiangge panahon sa Biyernes Santo, daghan manggihapong nagbaligya og mga karne. Sa unang panahon, matod sa akong mama, wala jud daw mapalit nga karne panahon sa Biyernes Santo, pero karon moana naman sila. Dili man Katoliko tanan, daghan maglaig relihiyon, so mamaligya gihapon sila. So lahi na jud kayo. But anyway no,
hapit ang akong oras nga mahuman ang atong programa. Wait lang. Kay natay mga mensahe lagi kinilagi nga atong cellphone nga lisod sabton dili kayo nato bitaw nga mabasa tagsa-tagsa ang inyong mga message. Lami ora ba niya akong cellphone kay nigihuman sa akong live ana pa manggawas ang tanang mga message dara ang mga comment. So sa panahon nga kanang mag-live ko, wala dyan ko makita ang message dire. Pero inig kahuman, manggawas na tanan oy, manggawas na ng mga comment, manggawas na ng mga message, mura ko gibaw ba? Makakuan kayo, makapungot usahay, no? Ang buting cellphone na. So mo nang akong tutanahon po dire kung naba mo yung mga message na go sa chat, no? Kay mabasa rin na to dayo ng mga chat. Pero kung yung mga comments na, murag di dyan na to makita dayon ba kung na yung mga nag-comment dere. But anyway, no, 4 minuto sa dili pa mag alas 4. Hoy, time pa muchika sa day ko ninyo gamay ragod kay proud kayo ko. Kakita mo sa akong post, di ba? Ang akong anak nga si Justado, ang akong the 4th, no, grade 7 student ni siya, sa gipahigayon nga Philippine International Mathematical Olympics nakadaog siya, nakasunod siya isip bronze medalist, no? Kinsa may mga kontra niya or kinsa may nahimong kanang contingents, kinsa may mga contestant adto nga kauban niya. Hoy, kami ra jud ang Concepcion National High School. Ang ako ra jud anak, kinsa man di ayang iyang kauban. LaSalle, Montessori, UP, Philippines High School, Science High School, tanan nga mga bongga kaayong university sa tibuok Pilipinas. Pero kaluwi sa Ginoo, ang akong anak mong happy kayo ko, proud kayo ang among tibuok pamilya, kay siya nakasulod. Nakakuan siya, naka bronze medalist out of 5,500 students nga ni-appeal adto nga exam. Usang akong anak sa nakakuha bronze medal. Kung ikaw nanay, di balik ka malipay, di ba? So malipayon kaayo ming tanan nga anang iyon ana, no? So natay message dire, ingon si Ma'am Belbar Napa Juicy, sumunod sa mga alantuntunin ng aking magulang. Manggagamot ang namayapa akong itay, makatatay ako kaya sumasama ako sa gawain ng itay ko tuwing Semana Santa. Mao ba? Now I know, ma'am, nga nung kahibaw ka sa siyam ka orasyon, siyam ka ritual sa mga manggagamot, manglumayay o uban pa. Kaya manggagamot na yung imong tatay. Nakahibaw na ko karon, ma'am. Elsa Notarte, nagtanaw usab si Ma'am Elsa Notarte karon sa atong programa. Sumaayo di ay, ma'am, no mo ding nakahibaw ka sa mga ritual kay manggagamot dadi ay manggagamot man di ay or tambalan ang imong tatay. So kahibaw na ko karon ngano. Sana all, no? So daghan kay salamat sa imong pag-share, ma'am, no? Yes, kay ang kining Semana Santa sa katubitang matambalan, ay mga orasyon, bla bla ana. Kay mo ni panahon sa ilang tighimo og ritual. Mo ni panahon nga manghimo sila ritual. Mo ni panahon na kanang naimingon dito, I don't know kung sa kanang ilang ingon mga maligo rag Semana Santa. So usually kanang mga mubuhat anak kanang mga tambalan or kanang mananambal muni usa sa ilang mga ritual nga maligo rag Semana Santa. So mao din ni si Ma'am Josie nga suhito kay siya sa about sa mga ingon ani kay tambalan ang iyang tatay. So against the light ko itong may kutanahon pero di pa po na kay itong kay natay Dia Skincare Products. So mao to siya. Ingon si Ma'am Erna, si Maria Erna Tantuan, ingon siya, maora pud madam hihihi, pero makita ra lagi gihapon madam, sige ra dam uy. Mao lagi dili makita ang mga comment lagi inig kanang mag-live bitaw ko, mao bitaw ni gamit ko usa ka cellphone kay para makita pero maghang man pud lagi ang akong usa ka cellphone. So sa laktod nga pagkasulti, ang mga comment dili jud nako matagsa-tagsag basa kay usahay man mo gawas. Usahay na wala. Hoy, time pa 3:59 na judon dya. Mapapos na nga tong oras. Sa mga wala papakapalit og Dia Skincare Products, palit na yung taon mo kay nindot kayo. Gatay bago ha, bagong products ang Dia Skincare Feminine Wash nga guwaba ang scent. Humot kayong bayabas, bugno kay sa besh, dugay kay mawala ang kabugno. Malipay ang inyong bana, ano, palit na mo. Malipay, judge kay nindot yung kay siya niya.
makawala sa mga katol-katol sa besh, mga baho-baho ang mawala adjud proven and tested na sa atong daghang mga Dianetics. But anyway, ang panahon sa Semana Santa, bisan pa man og moderno lang panahon karon, manghinaot ko no nga dili gihapon nato kalimtan nga kining panahon na mo ni ang panahon nga atong gihandom ang sakripisyo, ang pag-antos sa atong pag-antos ni Hesukristo para sa atong kaluwasan, no? Para kining gitawag kung sa amo pag-atonement. Kining mo ni ang panahon nga iyang giula ang iyang kaugalingon para kitang tanan nga makuanta sa maluwas ta or makuanta ning sala nga gingon lang panulundon. Mao ni nga gibuhat ni Hesukristo, no? Iyang gialay ang iyang kinabuhi para natay chance kitang mga katawhan para makabalik sa atong langitnong amahan. Mao ning panahon nga atong handumon bisan pag nabag-o na ang panahon karon, so ato lang untang ibutang sa tong tag-sa-tag sa kakasing-kasing nga ang kung unsa ang bot ito sa bot sa Semana Santa. Ang Semana Santa labaw na sa mga Katoliko mo ni panahon, dili ni panahon sa pagsuroy-suroy. Panahon ni siya or bisag nagsuroy mo or asa mo kay lagi moderno ng panahon, pero lagmit ato gihapong handumon nga kining panahon na mo niyang panahon nga gihatag ni Hesukristo ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. So maghinumdumon ni nato, tagaan ni nato kuan pagnilay-nilay, no, kung unsay atong mga nabuhat nga kasaypanan, kinsay atong mga nasad-an kay mao man jud ni essence sa Semana Santa ilabi na sa mga Katoliko. Mauning ka na nga maghinulsulta sa itong mga sala, no? Kana nga magnilay-nilay ta, mo lagi niingon pagnilay-nilay sa araw ng Semana Santa. Magnilay-nilay ta, dili ta kay kana nga ingon nga magpalabi lang sa atong gibating pagluling hayaw kay lagi walay trabaho, apan atong hatagan ang atong panahon, ang atong kaugalingon sa pagpangayog pasaylo sa atong mga nabuhat nga sala. Actually dili lang man sa panahon sa Semana Santa nga magnilay-nilay unta ta sa atong kaugalingon, kumbaga mag-review ta sa atong mga kasaypanang nabuhat. Actually kining repentance nga gitawag ug kining paghinulsol dapat every time adlaw-adlaw ni natong ginahimo, every time nga makahibawt ang nakasimot ang sala. Ug wala po na nagpasabot nga pwede na gadyod tang magpakasala kay pwede man ta mangayog pasaylo, no. Kung kana nga sala nga ato na nang kanang nabuhat, ato na nang gipangayog pasaylo, atong panikamutan nga dili na nato balik-balikon og himo. Dili kay magsalig ta nga naay repentance, magbalik-balik na gadyod lamang tag pagpahimo or pagpakasala, no. Kay ato ra bang irason permi nga pwede ra bitaw mangayog pasaylo sa Ginoo, pwede ra bitaw magrepent at any time. So kanang mga salaunta nga ato na untang nabuhat, ato nang nabangayog pasaylo sa Ginoo, as much as possible dili na unta na ato buhaton pag-utro. Nag-overtime na jud ko. Pero mao lagi to kining Semana Santa ato unta ning gamiton, nga higayon para maghinulsol kung busy mo tibok tuig hala. Wala mo time. Puslan man jud. Gamitan ninyo ang Semana Santa para mag-reflect sa inyong mga kaugalingon. Para gamiton po ninyo, no, nga na makabaton mo higayon para labaw na itong mga perming nagtrabaho kining Semana Santa, makabanding ang inyong tibok pamilya kay kining maghatag og panahon. When you are kung naka sa serbisyo sa laing tao, sama ra pud sa nagserbisyo ka sa Ginoo. So panahon sa Semana Santa pwedeng magbanding mo sa inyong pamilya while kuan mo maghandom mo sa inyong mga kagahapon, magbuhat mo mga kaayuhan, mga buhat sa Ginoo, no. Muning panahon sa Semana Santa pag nilay-nilay, hoy wala na jud koy oras sa gihapon kini ang inyong at si Miriam magkita ta pagbalik sunod Martes kaya wala na mi program ug mga adlaw, wala hangtod magdungog ta pagbalik sa Martes na puhon. Sa gihapon kini ang inyong at si Miriam ana minute og moingon na walay problemang dili kayang sulbaron ko ang pulang sa Ginoo atong sadton. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw kapabagihapon sa imong mga luha, gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam.